Good evening, ito Akashvani Kohima. Samlaga khobor puriasim kongnongla. Nagaland National Press Day do manaise. Prime Minister Narendra Modi rakwese CAG to heritage asi aro sob generation ba idu bachakina surakshit rakhibo lage. Union Minister Mansukh Mandavia bra COVID-19 campaign takut koribole NGOs CSOs laga mudob domangisi aro Nagaland daily COVID-19 sample positivity rate to bishi komdi hoi jagena 0.48% nami jaise. India bra COVID-19 khilap 100 crore manokhan logodi vaccine lagai dia kamyabi kori thakia somoy All India Radio bra desh laga manokhan doctors nurses aur dusra jon khan bra ido koriboli pare dise tai khan sob logodi salam di ase desh bra ido kamyab kori thakile bi covid khilaf larai do aku khatam hwa nai boli listeners logodi hushiyar janai ase ami khan laga khobor hani thakia jon khana ko pura vaccinate kori anai tai khan logot joldi vaccinate koriboli aur dusra khan logodi bi mudob dikena vaccine loboli diboli onorot kori ase festival season somoy de ido tinta asan godam khan manibi face mask bindibi social distancing karone 6 feet dur rakhibi hat aru mukh laga sab sabhadi dorkar rakhibi COVID loko juriya jankari aru guidance lobole nimiti national helpline numbers 01123978046 aru 1075 aru state helpline number 180034500190 contact koribe itia pura khobor Nagaland ba National President to theme Who is not afraid of media nijide aji manaise ekta state level program do Department of Information and Public Relations pra Kohima ri jorka korise press club khan Kohima Dimapur amukuk chongpra ido celebrations ti milaigena theme di dhorigena programs khan jorka korise principal correspondent Morong Express Imkong Waling pra Kohima Press Club Impact Journalism Award 2021 to paise Occasionally Governor Professor Jagdish Mukhi aro Chief Minister Nipuri bra press aro media fraternity lokode greetings janaise Governor Mukhi bra koisi ami khan laga desh de press laga bishi mon khoshi asi jon to dunia de subsi takot thaki aro free ma jodi ekta thagi gena Awas ulabuli na pariya khan laga awas hisabi thaki boli edo laga mission ti narokhi kena mofisal du jai ase Chief Minister Rio bra koisi ami khan bra fourth state laga takot kori empower kori dibo lagi aro freedom of press tu dibo lage Rio bra ko fraternity lokoti mila jora thaki bole sob eki rakhi boli aro biswas koribo pariya reporting kori boli aro media laga jaga do zimidar aro bhal ba chola boli onorat kori dise Padma Bhushan Dr. S. Jamir Rakwesi modern samaj to jankari thakya samajikta hoi jasi jondi sob manobra dunia laga sobsi taza jankari tu jani boli icha ase idu karone tai Rakwesi ke comprehensive thik aro hosa aro eki rakya jankari thaki boli dorkar ase Dr. Jamir Bra National Press Day program Didodi kotha korisi Jonda Dimapur Press Club ra aji Dimapur ri jorka korise taibra koisi ke right to information laga idea to samaji subsi jaruri hoi jasi kintu sob rights kan de kisaman code of conduct to be thaki ase Sarkar ro press majudi jora joriti Dr. Jamir Rakwesi khobor manokhan ba politician laga speech kan di dorkar rakhya bodli am manokhan laga tuk aro modob di dorkar rakhiboli koise Advisor to Chief Minister Nagaland Abu Metabra aji koise Nagaland media bra sacharo husalaga samni khara korigena samna koribo lagi aro husaro sachti bhoy na koriboli lage state level national press day program somoyde who is not afraid of media laga theme di Department of IPR bra jorka koria de aji Kohima kotha kori Metabra koisi state laga system bahal kori diboli nemiti sarkar laga komjor khanto koi diboli media bra mondangor hobole lagi tinaka hoile he democracy laga dusra pillars logoti edobra khara hobole paribo taibra ko koisi Indonesian aspiration karoni mehnat korigena delivery mechanism de tukaro compromise kan thaki ase taibra koisi ki khali nambra fourth pillar ase kwa to thik na hoy kintu ekta journalist hisabi zimbidar othai dia bra democracy laga fourth pillar bra democracy laga sob jaga growth ti motop to dibole ase meta bra ko media lokot investigative journalism aro state laga kamyab kisa kan janai dia de bishi dorkar rakhiboli onorat korise director IPR Z Tokishi Semabra tailaga mon khushi kotha de khobor manokhan lokot samaj bhal kori diboli mehnat koriboli aro state aro desh othai diboli motob diboli koi dise
ইনফৰমেশ্যন আৰু ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্টাৰ অনুৰাগ ঠাকুৰ বা আজি জাৰ্নেলিষ্ট খান লগতে মাতি কিনা মিছা খবৰ আৰু নাকলি খিচা কৈ দিয়া খান লগা দুখটো ৰখাই দিবলৈ পুৰা মেহনত কৰিবলৈ কৈছে নেশ্যনেল প্ৰেছ ডে দি আজি মিডিয়া ফ্ৰেটাৰ্নিটি লগতে উইশ কৰি দিয়ে তাৰ পৰা কৈছে ইণ্ডিয়া চৰকাৰ বা ইটো লগা ভাগ দি গৌতম খান ফেক্ট চেক ইউনিটটো PIB দি বনাই দিছে যোনটো মানুহ খান বা বেছি খুশি হৈ যাইছে তাৰ পৰা কৈছে মিডিয়াটো বিয়া কাম আৰু নিয়ম নোহোৱা খানৰ ওপৰত চাই ৰাখিয়া খান আছে আৰু ইণ্ডিয়া নিচিনা ভাইব্ৰেণ্ট ডেমক্ৰেচি একটা দি ডাঙৰ কামটো কৰিবলৈ থাকি আছে মিনিষ্টাৰ বা কৈছে নেশ্যনেল প্ৰেছ দি মানে পৰা মিডিয়া লগা কাম দি ৱাপাছ চাই যাবলৈ দিন একটা আছে আৰু মানুহ খান কাৰণে দৰকাৰ মামলা দি প্ৰেছ পৰা ইছ্যুজ খান উঠাই দি আছে বুলি কৈছে আপনি খান আকাশবাণী কহিমাৰ পৰা দিয়া খবৰ শুনি আছে আপনি খান বাকো আমি খান লগা ইউটিউব চেনেল EIR নিউজ কহিমাৰ পৰা ইটো নিউজ বুলেটিন শুনিবলৈ পাৰিব Prime Minister Narendra Modi পৰা কৈছে কি চৰকাৰ বা unused আৰু underused elements monetize কৰিবলৈ ডাঙৰ ফেছলাটো বনাইছে তাৰ পৰা কৈছে কি এইটো ফেছলা কাৰণে দেশ পৰা টকা পইচা অৱস্থাটো ৱাপাছ জানি দি আছে আৰু পুৰা দুনিয়া দি স্বাগত আছে সবচে পহলা আউটেড ডিভাইচটো CAG নাই দিল্লী দি আজি কথা কৰি মোদী পৰা কৈছে কি কন্ট্ৰলাৰ আৰু অডিটৰ জেনেৰেল CAG টো দেশ লগা উন্নতি লগা দৰকাৰ ভাগ এটা আছে তাৰ পৰা কৈছে প্ৰডাক্টিভিটি আৰু এফিচিয়েন্সি দি ইনষ্টিটিউচন বা জৰুৰী কামটো কৰি দি আছে তাৰ পৰা কৈছে কি বেছি ইনষ্টিটিউচনছ কান্তি কিছুমান ডিকেডছ পাছতে ৰিলেভেন্সটো হাৰাই যাইছে কিন্তু CAG টো একটা হেৰিটেজ আছে আৰু সব জেনাৰেশ্যন পৰা এইটো বাচাই কিনে সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগে PM ব্ৰাকো কৈছে কি আগতে CAG ভাৰ্চেছ চৰকাৰ থাকিছে কিলিমানি আউটেটটো ভয় কৰিয়া লগা ভাৱনা লগত জড়ি থাকিছে কিন্তু আজি এইটো লগা ভাৱনাটো বদলি হৈছে আৰু আউটেটটো ভ্যালু এডিশন লগা দৰকাৰ ভাগ এটা হিচাপে ভাৱনা কৰি আছে Health Minister Mansukh Mandaviya bra aji ekta meeting do non-government organizations, civil society organizations or development partners lokoti rakhi kana sarkar laga har ghar dastak vaccination campaign do desh laga sob dur aro kinar jaga di loi jabole ase Dr. Mandaviya bra campaign takot kori dibole sarkar aro ido organizations majudi partnership to kinaka uthai dibo etu di kotha korise minister ba koise ki desh laga sob kinar jaga di har ghar dastak vaccination campaign to loi jabole organizations laga motab to sarkar bra mangi asibele koise Nagaland COVID-19 laga daily sample positivity rate beshi komti hoi joa thaki kana agodi 3.20% thakia bra aji 0.48% di nami jaise state laga active cases to 149 komti hoise aji charta noton COVID-19 positive cases khobor kori kena state laga case load pura do 32018 di barhai joa khobor hoise wapas bhalwa 16 milai kena pura ginti do 30125 hoise একজন মৰিযোৱা খবৰ কৰিয়া পাছদি কোভিড পৰা মৰিযোৱা কিন্তি দুবি 679 হৈছে Deputy Commissioner Mon Thavasilan Kebra Handloom aru handicraft sector di notun designs aru manufacturing technologies karone awareness kam digital literacy training to aji mondi lakho kore dise Thavasilan bra koisi technology parhai thakya logot manual bra automated manufacturing di bishi bodli kori jai kena digital bra jorai dia di markets laga mang khando pungjai di ase dabra koisi traditional products opor alak alak kisam parhai dia do kisaman bishi dokasi aru state sector karone dorkar areas kando idunishna training program rakiabra dukhan aro dorkar jaga khandi samna korebuli godam uthai dia hobole ase DC bra trainers logoti training di sobsi bhalbra cholai gena nijor bipardo sobsi uchadak loi jaboli onarat korise director Nilit Kohima L Lanowa Pakbra project content ti kotha korise aro etu laga implementation plan janai gena Nagaland mondo sobsi age district hoigena project implement korise bili koise Aru Director General Prison Home Guards Civil Defense aru State Disaster Response Force Nagaland Robin Sharma bra District Commandant Office Home Guards Civil Defense aru State Disaster Response Force Mukokchung do aji khulai dise Sharma ba biswas janai dise ki Mukokchung office bra etu laga sobse bhal service to manokan lokoti diboli paribo tarba ko joma kori thagya kan lokoti Home Guards lokoti man diboli hok to dibo karone koisi kile mane duk aro khatra samoi di daikando sobse dangor motob ase DG Brako Home Guards Civil Defense aru State Disaster Response Force Mukokchung laga newsletter bi release kori dise khobor se sia ko headlines dubara janai dia ase Nagaland National Press Day du manaise
Prime Minister Narendra Modi pra koise CAG to heritage ase aru sob generation ba idu bachai kena surakshit rakhibo lage. Union Minister Mansukh Mandavia pra COVID-19 campaign takot kuri dibole NGOs CSOs lokoti motop mangisi aru Nagaland Delhi COVID-19 sample positivity rate to bishi komti hoi jai kena 0.48% nami jaise aru ajira tilaka nagamis khobor iman di ses kuri ase. Good night.